kita cakap tadi ada reaction, chemical reaction itu, chemical reaction ini, that activity, yang tu activity, it happens because when we have, bila kita ada, let's say, two molecules together, molekul yang ni, substrate A and substrate B, kita nak hasilkan satu produk. So substrate A and substrate B, they have to collide. Baru ada reaction. They have to collide, baru ada reaction, baru boleh menghasilkan produk. When we talk about satu sistem, dalam satu sistem, contoh kita letak dalam bika, kita expect benda tu akan berlaku aktiviti ataupun ada reaction. So kita letak catalyst. For chemical, kita letak catalyst. Maksudnya kita nak benda tu ada react. Kita nak dia collide. Contoh satu kita nak ada reaction, kita letak apa? Kita letak harbor. Kit. We want them to collide. Ada collision. Bila ada collision, baru ada reaction. But for the body, for human body, do we need that collision? Collision akan take time. It will take some time. Contoh macam if you put sugar, letak gula atas meja, biar tengok. Sugar, sucrose terdiri daripada apa? Glucose and fructose. Saya tanya, saya jawab. Sucrose terdiri daripada apa? Sucrose, glucose, fructose, monosaccharide, glucose, fructose jadi sucrose. Kalau kita letak atas meja, boleh tak pecah jadi glucose and fructose? Will it change to glucose and fructose? Boleh tak berlaku macam tu? Tak boleh sebab kita tak nampak, sebab you tak cukup lama untuk hidup. Tapi, it can be degraded. At one time, sugar boleh degrade, but it will take longer time. So, kita nak cepatkan sebab dia perlu banyak tenaga tau. Dia akan take longer time. So, untuk cepatkan supaya sucrose boleh break into glucose and fructose, that is where enzymes come in. Sekarang kita cakap pasal enzyme. So, enzyme comes in di mana enzyme ni kerja dia to speed up the reaction. Terlajak pula di situ. To speed up the reaction. Dia nak cepatkan. Sucrose, cepat-cepatlah jadi glucose dengan fructose. Dia speed up. Apa dia buat? Dia seolah-olah macam satu platform lah. We can say macam platform. Ataupun satu site. Contohlah macam website untuk cari jodoh Afiq. Contoh cari jodoh, kau pergi ke dekat situ? Ada? Siapa yang pergi dekat website tu? Tak. Tapi Tiljana. Apa nama dia? Tiljana.my kan? Tak ada silap. Tengoklah tu. Daftar ke? Okay, Tiljana kau tu kan. Okay, Tiljana tu seolah-olah Tiljana tu enzyme lah. Because why? When we have in this case, let's say, kita ada substrate. Where's my pen? Kita ada substrate kat sini, ATP. Kita ada substrate, glucose. Tujuan dia adalah untuk menghasilkan G6P. Menghasilkan G6P. Itu tujuan dia. So, kalau biar je dalam satu sistem tu, in the body, for instance, biar je ATP nak jumpa glucose, jumpalah, tak jumpalah. So, what happen is that, the enzyme ni, ada kelas lain ke? The enzyme ni, dia ada satu tapak. Tapak ni khas untuk ATP, tapak ni khas untuk glucose. So when we have that platform, apa yang akan berlaku ialah, if you look at this line line yang merah ni tak ada enzyme. Line yang biru ni ada enzyme. Kalau tak ada enzyme, dia perlu banyak tenaga to make sure that those molecules collided and ada activity. Kalau ada enzyme, it's easier because enzyme tu akan menyebabkan that bond tu we can strain. Dia akan start to help out in breaking that bond, making strain and bring those two molecules closer. Dekatkan dia. So dekatkan dia macam Tiljana tu lah. Matchmaking ni kan. So lebih kurang macam tu lah kan. So therefore the energy needed for if we involve enzyme is lesser. Bukan tak ada Ada enzyme activation tetap ada tapi lesser.